kata anga wele kan jabi samedi temele maseka boka e remerciement ke baseka sababu ke farigan kumena me bi alhamdulillah ame bela jale remercie mo yi senta katani wele dalay betara yere anga foli be se bela jale ma e ani chewche gidi jara safare arasaka ni nalila ni leçon chaman batire arasaka ni nali kono ka sababu ke narasa durogura nyogona ko sebe e ko chaman be no asera ko luke nyogo fe ni family basoro sedari re tabolo ni arasa re tabolo la be ala fo ka barikada kera sababu yo fonye baya kura ta arasa e o e baya jumaye o te aidara ka baya ere o jara safara ka baya ka sababu ke o oronya ni ladiriya e nini mo ma gere nyogona itado me nini mo gere la nyogona ni ya nyini ka do ibado arasa ka ni semaine kele nali ko na on fe farasi ne baya kura ka sababu ke nye dana ya kura arasa ka kurai nye ladiriya kura ka kurai ka ira arasa ka liti kono ni sarala ni misatala parce que aramade ni sara tinya kan aba bana arasa ka liti kono arasa ka liti kono ni sara kono ni misatala parce que aramade ni sara tinya kan bebado ni sara tinya kan ita yoro mi ka sababu ke no e jara safara e akani semaine kele nali en fe akera wasa ani kuna wole ambela jale bolo no ko ne leçon chama batire nye seder tabolo don nye gidi yere ka liti tabolo don gidi yere be fe ka liti ka tata to komina gidi yere ngane ye muye ani gidi ka kewale jume ala barika la sera ko leçon chama batire gidi ka ni nali kono franchement anga nyoko sama do la o temele ko ka boy ame seder cheni seder muso bela jale fo no yanga président ba tonton Baba Traoré amba fo ka walen mando ani ne fa tonton Ali Sako anga foli bilibili baba ye ani Monsieur Keita amba fo ka walen mando ani tonton Soumari anga foli bilibili baba ye ani ga président Biagi Sako amba fo ani Salifou Kone anga foli be sou bela jale ma ani wolo banima maraka fama amba fene fo ka walen mando ani ne wolo ba tanti Amikida amba fene fo ka walen mando ani be boli ka ta États-Unis no ye ne ba tanti Aisha Taye présidenti New York wanga foli bilibili baba ye na ya le fo ambe papa buya ka chokoroba nyuma ali miseli na dona kana fo franchement chokoroba papa buya ka mbi fo ibe baramuna ali sala ka shina kene adima na ye papa buya ka fo ne be nga marki chiki fo no ye ne ka banfali kuyate ba fo ka walin mando ani grand sœur ba araso nga foli bilibili baba afene ambe bela jale fo nta sera mo ma ndama se mo ma nga foli be se bela jale ma awere nyebala ntintu wala ko sebe par exemple mena awere nyebala mfasara nye farikolo bla doni ka sababu ke farigay mais nyebe zonke bani zoom so bala sur les réseaux sociaux so mara na nye jeneka viro laje akumandinye ka boali bi parce que mfani mandina mais so mara na viro kele ko fe jene so go bora tumini anani sigi aramade jene akadinya ko jene wula kana name ne de fanta ya danyere la ko jene sogodogo fitini ne fanta ya danya ko jene junior mais ne ma danyere la ko meke zoye ko mi zoye to gamna de jene ne de kume kashika inbox kono o te jene e kama yede jene e kama tere arasa kama parce que arasa e imagine di jene e yo belle perdi jene bonya ni karamam kume ka ya be perdi jene shweli kama zonya kama jene akafo muso mako sunguruba fo muso ba disi goshina ye mais jene wolo muso akafo wolo muso mako zo ikanki daka sa jene demso saba e yo de wolo ko bla jiye kono jene ebika wolo sur de réseaux sociaux sans fait là i fa unyena i ba unyena i kabila unyena i jigu unyena i furu nyoko unyena ko zo muso zo ala kan bela jale kisi jene e mani disi sigi ki kafa ki sigi ki bi waso jene waso bana e kuma ngamile shwele la sur les réseaux sociaux jene e doge ki waso chewlea jene ye doge ki waso musolea jene e sigi o sigi ba foko barikatigi wallahi barikatigi te shwele ke ala e barika do de lo be bara de ki o te shwele ke jene akunga fima ki sunguruba jene afoko awo je suis fier abe fo demumbe ko kwa jene no na be parle do na civiliser le no anna te sunguruba ya ka be fama ko sunguruba mais jene karato de musomana ka fima ko zole jene ere bika wele wolo muso de saba kibi ni sigi kibi yere justifier malio ni bika tilame malio ni bika bravo fi kun kibi yere justification ke ko baske ke ka wa keme bala
Ega wake me bala ay million bi durumu arnaque o. Iko kibeti ga wake me réclamer arasala. Ay wari me arnaque na kuma be sena du. Jene I wolela de kokona ni wari nyo. Arasa e baya fo iba sore itado baya la baya ko kuma ingani la de. Jene ne ere ga baya bini mumbe la bini nyena mata tete me €2 €3 ka yure ko ninga arasa ko ne baya fo oye baya nyena mabe mugo munu na e. Arasa ko munu utado baya la de. Oye baya nyena mabe mugo munu nte jene one re jene sogodo fitini. Ne fanta yere de jene sogodo fitini billahi taala ni kanu ala kama kira kama arasa kama. Ne te wulu la yoromna kama yoromina. Amnesty na sabara ni ya boka dadala jene ki ka do te so madu. Ida noro ne me ko papier ton. Jene on a papier tanya. Ante chige. On me wulu doro ko zone. Muso zo. Ina ni sigi. Iya mo munu toko fo. Ko luka wari be wari now. Ko an kun kan lisi de ke ko ka to di arasi bachima. Ko an ka wari kala seka o ma. Jene mun ne nan wari ko kuma nyela. Foro ko ka wari ke yoro na wari tara yele ya. Sabi ka ni sigi zonya la. Furu muso zo. E ala kan kisi zonya toko ma zonya ka fo muso ma ko zo. Wallahi jene e kabila kuma sulula. Jene I kabila malole mebi. Iko kimi bonyo ko umile kebe bisane ta ko ku chancha. Ko e ka bara kite bisata ko me ki ka bara de bi bonyo ko chancha. Jene zonya. Ka wali shwe. Ki jano ye. Ka fo kebo bisane ta ko ki bonyo ko chancha. Ira woshi jite jene fo shwe ni wari. Ebi ki bonyo ko chancha ni zonya wari de. Ne te ki bonyo ko chancha ni woshi. Ibe on muso munu chancha. Jene ni be fe ka on chancha be bara de ke ko mo ka bara ke to kam me te se ka sholi ke kana on chancha ne on me bi chancha fade kene ka parce que na fora ma bi ko sunguru ba ma ko ka fa ka ansi parce que parli bana me jene na fora bi ko ne zo me do dugu ko lo jugoro ka sa ala kana balon bay jinye kono jene wallahi kan asabi parce que ale denu ni sara jene I sara I balola bila bega kay diunya bega kay fani bay I era mana ko barika tigi kere barika tigi biga barika be nya betara jene barika bana peu barika kisekele tela jene barika be mo mino te shweli ke sa fala kunye la baketa jene e doke ki waso mo ya jene e doke ini tiamu jera ka dujo jene e doke ki waso mo la ini tie jele ka dujo ye doke ki waso mo la jene arasa kanumbaga ka mobili sane ka de e jene sogodogo ma arasa kanumbaga o ye mobili musaka de jene sogodogo ma e waso on na no ye I washi tere me e ga on chanchani shweli warde jene e tarete maloya ete oronye te ladiriye jene ni kume maloya jene wallahi ali kungi da dele to hause bole jene ni kume maloya jene wallahi kati kaburu seki dai kaburu kono o hausa jene e bora bikebe kuma wallahi jene mo munu miki la jene lebule ni bika kuma jene kun koro talente se ka kuma ala te se ke kun lo koro ta ke ka kuma jene parce que e doke dabara bani ne mara bala sur les réseaux sociaux on ne be chanchana nga barai parce que on te shmelike on te zunye on te kalabanchie mo munu ni bika mo munu dogoya bi ko lu le jitike ko kana farasi ko taranga bari be ki kero ko jitike lo jene olu jitike kana ubu disi goshinu ka jitike olu jitike kana jene ubu disi goshinu ka barai mais jene olu tu disi goshe mu dona avion kono kan ichu farasi olu tu disi goshine parce que ay disi goshini ka avion kono na ya ka kla kana shweli ke farasi ay disi goshi kone dona avion kono kan ichu farasi jene ka kla kana shweli ke wallahi ka mo munu na goshi bi jene ka video kono ko parce que ko lu taranga bari be ki kero na ko lu jire tike ko kana farasi jena lu ka jitike kana farasi lu disi be goshinu ka jitike bi olu fierté le menu ka jitike bi mais jena wallahi olu ta ala dilala ko lu ke enyo zoe jena olu ta ala deli bala ke e ko lu nyo e kala banchi nyo na e jena kala banchi sur des réseaux sociaux jena ne ma musoye réseaux sociaux ça fait comme muso mu keto ne jena so go keto kele ni e jie jugo fo ba bela jena so e jena la no refie mo jena ka fo muso ma ki sunruba wallahi disi goshune me jena muso zo muso kala banchi nangaraba ibe chela sigila dombi bolo de muso ma saba ali mo be sran bikata woro boye de nyofe ni bagera zonye e deme ke zonye ke c'est obligatoire e babi kala goshi domo do bare photo be ayera ka kumaka
baye sueli muke, baye kalabantia muke, baye nangarabaya muke, o de photo bi ka publier sur des réseaux sociaux. Ko parce que ko baye nyine ke ka mo arnaquer. Jene nite molo la koy. No yo de fo. Mo jere na kun fora ki sunguruba, ne ra kumebo ki defacita. Mo parce que ye musoy. Mais jene afole ma ki zo. Zo me defacita, muso zo me defacita ro jume. Wallahi chebe muso furu. Ka to sunguruba la ka bo sunguruba la ka furu kana blaka so. Mais chete muso zo furu de. Chete muso zo furu. Ora to ni muso ayala yoro chiara furu kono. Ikolo shala bi le kalabanchi do zolo. Eme jele yala yoro chiara furu kono. Jele ka kalabanchia wallahi ne kun sigile meneni parce que akko keleme muso la mbalima ko meta masere do o ma muso no be muso furu muso mi yala yoro chiara furu kono akana furu muso mi yala yoro chiara furu kono na yo furu ba furo jie son jugu bela jele mbala mais ala kana sueli bagala jena ala kana ke zu ala kana ke kalabanchi. Mais jene kera zoe, kera kalabanchi, kera nangarabay. Jene jogo fore ma sur des réseaux sociaux a beyere la. E yon chanchani shweli wardi. E yon chanchani wali mobili sane de kadema. Arasa kanubara. Oyo mobili saka dema. E yon chanchano de. Jene, eni moko jera ka dujo. Jene, e yon chanchano du de. Jene, no yo refo. Nebe moko chancha, mponyo ko chancha. Nere yele gasambe mponyo ko chancha kasoroma bisanta ikama bilai. Ne yele gansa wallahi ne bi bugo ka soro ne ma bisanta e kama parce que ne o de fo ne be bara de ke jena tikela mais jela bi muni ka fema ni yele la réseaux sociaux sans fait bi wallahi ikuma sulule mololeno dani tabe famia sa dani e chedi wa beba do ko dani e zoe dani na zonya confirmer le diebe sonoma e mo mo kai sotara ma parati koroye ko asimu kume do ale ka mobili kono kale ko te drame kele na asimuna mo ni kume ko seria ke ka mo la teme ka bo Italie kana farasi ayo ko sera no ngana mo somino la ka vo na farasi ka papier ni soro ki sigi ro te na baraka parce o digele lo shwela dani tabe famia ne rebe son dani tama parce dani e chei mais jene muso ba ko ki ta dani fe chelo dani ki arnaque chelo dani ki chia kilila chelo dani ki ta santage la dani jene je suis d'accord parce que dani e mon kela yo kele ne kenere fatala. Mais ne m'en pas bolode, ne m'en orania bafiere, ne m'en dame bafiere, ne m'en dignité bafiere, jene mune blaki ka dignité bafiere, kata shueli ke katugu dani ko jene. Question me yeni. Jene, eko ko arasa kana na ko wakeme, arasa kana na ko milo kele, jene ete se ki miri, ko ako wakeme, au modo arasa bo, ebi ni sigi muna ngarabaya kumala mogoda, nete mogo bunya jene, fona ibe galon tike, ambiga galon soutena ma partage, mais ete se ka galon tike zenare. IGR de sur des réseaux sociaux. Arasako datere. Arasako kewale de doa bene ala na kirache. Ni orofo mo baya nya kura atumini. Arasaka ni nalini talila. Ili semeni. Ne ka arasa doka dona kari ka ba. Nye baya kura bilai. Jene mo shita ngusha akilla. Me ebi ni sigi nangara baya kumala. Ebi ni sigi kalabanchi kumala. Ite malo ite mirite tashi. Kebi ni jo onma ko basige. Ko aya ko ni o mesiaga wa kele bore ni laga to dama farale nyonka aya mo kene ma jume ko ya ka wari boko ka di awma na bora mo ngunu tika kuma iya mo to ko fasa ko lu ka wari bo aka wari aude ya bo aude ya arna ke wa aude ya du wa ma wari ere bo aya complot ke ka ta ostigi ni wa keme ka kote pour ke ka mo gushi wa kila ka bro wa ka cha oye arna ke ya damne jene yinana asro comité 3 groupe ne fata ba kono abeka fo mo ya kai na ni wada asro mo do beka takere fe ko ta fo ki wa kemedi ta fo ki wa biduru di pour que groupe la de to kana nai na te wa keme ko mu ka fo no da no le mala aw yere da kalaba cha ka no che pour que ka mo gushi akilla aba kono ko ye betilia kabro yoro la gushi li damne parce que no ko ye wa kemedi ne ba fo ko jena so do wa kemedi ne fata fe ne be wa kemedi jene aba ame yogo ndone ne ya danyera ko jene jero ko ne da kume kashi ko me kumi fe ne fanta abene ala che ka kashi nyeji la ka kome kuma jene so do ko fe ne fanta ni jene nyogo ye domina ne ka yego folo o kera jene blalen ka bo kaso kono wallahi ne jene jole ka kuna mala ka senoro la ka sanfela la ja bena la chenye koloshi blale mono kume kashi jene mu nyofe na rasate annene nga sabara boka bla jene so do ko kika do sene beni fani ba chele so ngado mi chifo ki fara ne ka
sabara sefla ne ka boka blanga dala jene ki ka taka do isena ni ma bogo bika famatu abi ni sigi ke bi bonyo ko ke ba un chancha ko do u to da ko jene jore do u to me bi ne to bora ko jene jore parce que ne taro ki e danga de ne ke tugu danga de ko kabiri ala ine da ne kule kan ye ko mbane mfane mbalmo wala danga de senda oro ne ya dai ala bina ni sababu e kan ne senta ka bo danga de senda oro ime klekele ne ito ko e fase ka bona kana ni mangambai klekele ne jene jora ni afo ma me bala wuli parce que jene ne kuntaro ke danga de jene ne kuntaro ke zoe jene ne kuntaro ke kalabanchi wa jene ne kuntaro ke nangarabai ni biga kuma ke ka muli balia ke ika muli balia ke be se ka ke mo munela ya famia kana foko mo munu taranga barbe ki kero la kebe ni sigi ka mo la goshi ko lu ye jiga mo ye olu nana kutara sogore kama dumuni wote mo goshi la faransia dumuni ko ki se kele te mo goshi la faransia dumuni me bela jale ngaso faransia nunu tara mali de kama nunu tara rasa de kama wa nunu tara jamana jore kama wani ya barbe ki kero ere takala de demseni kele kunte abe mo go ye wa bela jale responsabilité mo tara katanga barbe ki kero ni bela jale responsabilité jena onyengu dia kama bini sikibe mana kan fa onyena ko jika mo avion kamoro nana shweli ke farasi ka avion ta kanichu ka kla ka shweli ke ma molu ya shweli la jene ma molu ya vole ala ma molu ya nangara bala jene akme foko jene nangara ba akme foko jene kalabanchi akme foko jene soni fana ne ko nlai mun nangara bate soni fana ta jene ezone muso kalabanchi muso nangara ba ibi ni sikibe mo la gushi nkuma yoro kera muye parce que mankene to ere te ni yere la mankene me nkuma yoro kera muye ina na kibe mo munu na goshi ko jiga mo de oli jiga mo ye jitike kana barake farasu ma shweli ko oli ni ka dani tekele ne oli ni ka turama ka tekele ala ye bonya mu de e jenema ala ye karama mu de e danima e dani ni jene wallahi na la bana mo la bi bla danga dia siraka ora to ala bana lo ko o boara sako wallahi ala ye ere ke ara sa ya beni ala na kilache ama yo boara sako an li chibe to gamina ama yo o boara sako ama ndisi goshi na rasa ama an dusu ko na ni na ngana fulanya takadara sama ema e kalo kele ndoro sympathisant na kana sigi combien mois ye baram dama do nu danga dente ni sympathisant kono de sedede mu yaka wari boka fara sympathisant an shite danga dene an bebe barake nan dusu ko de an maka aw nyogo tanyini nay aw nana ko be arasa de maka kala ka soro be tanyini no be ka mo goshi jena bi me bla mo goshi la rasa ka liti kono bi me bla e jena so do be ka mo goshi wakilla arasa ka liti kono ya mo joli goshi ina na ka mo goshi folo groupe folo kono wa soro mamma ga lukobe ko awatanga ko kata mo goshi ko ka foko abina tarasa ka sécurité sara ko kata do valila ko ka commerce ke malla ni ta jena so do goshi li folo arasa ka liti kono de jena ga ide jena do arasa ka liti kono jena iba barama farasia jena beta erif la baraka bolika do aga so ko parce que wari beso alhamdulillah an bebe wari so arasa ka liti kono foni kera galon tigele kera kalabanche nete wallahi na kera arasa kanu baga kilo be dereme kene takadima atange barasa fe wallahi anna kera arasa kanu baga kele o be dereme kele takadima me jena itachi eto la je eki sigile na shuna fini mu milane molo yaradi jena ne sigile shuna ko jena ko yeleni kana yeleni laban ko la je jena iboloka jena ifari ko noro kisekele tala jena ala yere banila jena mune bi kai ga sogo nene to fanye wa ngai deme do ima isibu nyama ko lo bora ka kuma mu fone ba témoin bi isibu nyama ko lo ko jena be fato fura kero la magalon tigere abeni ala cha jena traumatiser le no fa blenga ya ngere be jena la wa problème be jena la ka sore ara sa ko problème dorontere ya souci ça ne va pas. Ça ne va pas. Problème le be jene la. Ama jene ka shi na video na ka so mara na video. Mo mini problème ti le bini sigini kuma yiwa. Autara jika ne, autara ni kane, utara jika mo eske ni problème te mo le buna ramade nyogo. Ama finkila ama jekila ka boka la goshita ni problème te mo mi no seka kya. Jene mankene wa problème le be jene la shiso kono. Souci le be jene la shiso kono. Ça ne va pas jene fait. Jene ibe na me solution ni. Ne yoro fo mo muso yoro be yala kela ibe ke zoe dolola ne ni fiere jena junior do ne fanta mankamba ne le ka junior yo ne le ya bloro na mo shite se ka be chauki tombolo doro jene ne dagurunya kele ba famu ima fa kitele to fa jene sigele de la ka kuma mo ma réseaux sociaux ça fait ki ma ne to fa
jɛnɛ e ma ne dɔn mɔgɔw b'a fɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ko nin denni bɛ juguya ni jɛnɛ n bɛ juguya ni fo n bɛ n pa i kunna parce que ne d'a da n yɛrɛ la ko jɛnɛ sogodogo fitinin mais ala kana n kɛ zo ye ala kana n kɛ kalabanci ye ala kana n kɛ nangaraba ye y'a faamuya mais jɛnɛ i ye taa tugu i bo kɛ bin de la hali i ka so a bɛ taa ni terrain ko da fɛ e de nan'i sigi ka million compter anw ɲɛna yan jɛnɛ e de nan'i sigi k'aw bɛ 30 millions na anw m'a fɔ dɛ yan na preuve aw yɛrɛ da jɛnɛ n'i jɔrɔlen don so mun b'i bolo e yɛrɛ ka so mun b'e bolo ala tɛ se ka so in to i bolo jɛnɛ e yɛrɛ b'o dɔn i ni ala cɛla la e tɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔ k'ala ka ɲinɛ i la o jɛnɛ e bɛ ka so mun waso k'i b'anw ci ni so min ye k'i bɛ bisan ta ka anw lamaga ni so min ye ɔ so b'e bolo jɛnɛ e bɛ t'i da so in kɔnɔ i tɛ sunɔgɔ parce que i hakili tɛ sunɔgɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ye kɛwale jugu min kɛ so in b'i bolo ni dalilu min e b'o dɔn i jɔrɔlen b'o soko de la ayi jɛnɛ kana dogo soko la soko bantɔrɔ ala tɛmɛ ayi gidi y'a bila yɔrɔ min na gidi ma deli k'a bila k'a tu k'a nɛmu ba koroti mun den ko ne ye baya kurakura semaine kelen ka semaine kelen nali la n ye hɔrɔnya kurakura tuguni jɛnɛ n'i tugura nin de ko i bɛ kɛ maaba ye jɛnɛ n'i sɔnna baci de i bɛ kɛ maaba ye wa maabaw bɛ tugu i kɔ maabaw bɛ fara i kan mais jɛnɛ n'i bɔra baci kan i bɛ kɛ maadenni yɛrɛ jɛnɛ e ma da maadenni bɛ tila ka kɛ zo muso zo furumuso zo ko furumuso bɛ yaala e ala cɛ b'a fɔ ne muso yaala la ne bɛ solution jumɛn sɔrɔ muso la bisa mais furumuso zo don o don cɛ bɛ ka wele k'i muso minɛla suyɛli la don o don cɛ bɛ ka wele k'i muso bɛ kaso kɔnɔ k'a ye dɔ ka wari suyɛ cɛ jumɛn bɛ se k'o supporter i siso bɛ togoya min na i tɛna se k'i siso de expliquer parce que n'i ye arasakaliti bila k'i siso in ka kalan bi n'arasakaliti ye e b'o dɔn ne b'o dɔn siso mun bɛ yen dɛ volet o ka kalan bi n'arasakaliti ye e tɛna se k'o de fɔ n ɲɛna o traumatisme de b'i la ka n'o fara arasa ko terrain bɛ labɔ ni dalulu de ye o terrain bɛ labɔ ni preuve de ye o jɛnɛ e m'a faamu fɛn bɛɛ ni ala cɛ e m'a faamu mais i y'anw cancan ni bisa min k'i to arasa ko suyɛli wari arasa ka mɔgɔw arasa diyaɲɛmɔgɔ ye mobili min d'i ma n'i y'anw cancan jɛnɛ bɛ na ni mobili in ye fɔlɔ i ka fa i k'i yada dɛ i ka to k'anw minɛ ka bisa kɛ k'anw bobara cancan dɛ mais mobili min b'i bolo i ta tɛ dɛ don mun b'i bolo a b'a la dɛ n'i ma sabali duko i bolo bɔtɔ la kɛ o taara sa ka côté yɛrɛ o duko tribunal taga e bolo bɔtɔ duko la jɛnɛ b'a dɔn duko mun bɛ e bɛ du jaune ba mun kɔrɔ n'i y'a peinture kɛ jaune ye ka jɛnɛ sogodogo sɛbɛn kan k'a pipile k'i b'anw cancan o duko bɛ tribunal la i tɛ bɔ k'o fɔ anw ye jɛnɛ sabali dɛ n ko ni touchera arasa de la i diɲɛ bɛ ba i la walayi bi hali wolodenw bɛ ba i la e m'i laban ko ya jɛnɛ minɛ kun t'a dɔn Dani ye kɛwale jugu min kɛ la a y'a kɛ ne la Dani ye ŋaniya juguya min kɛ e jɛnɛ sogodogo la a y'o kelen kɛ ne fanta la mais ne ma ban n ka hɔrɔnya la dɛ ne de kun bɛ jɛnɛ sogodogo ka saki ta awɔ jɛnɛ sogodogo i ka saki ta la fanta sise de don mais ni n ka hɔrɔnya taara dɛ n'o ye baci ko ye ne y'o de fɔ n ko cɛw ye ne sɔrɔ ka kulonkɛ ne la baci de kama musow ye ne sɔrɔ ka dimi don ne la baci de kama ne tɛ ni baci kama tɛ jɛnɛ n senna sabara ni y'a bila n'i y'a don bi la il faut k'i sa i tɛ sɔn k'a don yɛrɛ n'i y'a da ne dɔrɔn i ja bɛ tigɛ e ka n'i jɔ bi k'i bɛ mɔgɔw la gosi i ko terrain ko aw ka 5 de b'a la i ye mɔgɔ 5 de tɔgɔ fɔ jɛnɛ e ye mɔgɔ 5 mun tɔgɔ fɔ e yɛrɛ k'i sin ala n'a kira la ni mɔgɔ 5 jumɛn mɔgɔ kalalama ye ko mɔgɔ b'i jigi da ni mɔgɔ 5 kelen kelen kan mɔgɔ kalalama jumɛn bɛ ni mɔgɔ 5 kɔnɔ ni mɔgɔ 5 ye mɔgɔ 5 mun fɔ anw ɲɛna ta jɛnɛ cɛni bɛ kuma i tɛ to ka barika ko kɛ i ka barika bano e tiɲɛ sa jɛnɛ i ka duwawu diya bano e tiɲɛ sa i ka barikatigi denya bano e tiɲɛ sa mais jɛnɛ mɔgɔ baw wele dɔɔni e bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ wele nin ye wari di a si tɛ maaba ye jɛnɛ yɛrɛ kana kɛ maaba ye sa mais maabaw gɛrɛ i yɛrɛ la i ka maabaw k'i teri mais jɛnɛ i tɛ maaba ye maaba t'i teri la o ye taciɲɛ da ye dɛ i tɛ maaba ye maaba fana t'i teri la e y'i sigi su in na ka mɔgɔ 5 mun tɔgɔ fɔ k'olu ka wari bɛ yen o mɔgɔ 5 ka wari la o jɛnɛ o e ye maaba jumɛn si tɛ nin kɔnɔ dɛ maaba jumɛn bɛ nin kɔnɔ dɛ aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn gosi ka taa aw sigi restaurant na ka wari compter k'a di ɲɔgɔn ma pour que aw ka mɔgɔw gosi hakili la walasa mɔgɔw kana n'u ka wari a ka fɔ ko jɛnɛ sogodogo ye 500 di ko karisa ye 500 di ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ kun ye nin arnaque kelen in de aw kun bɛ baara min na o baara a y'a kɛ sa o aw m'a kɛ yan mais i kana n'i jɔ nangarabaya la anw ma ko e ka wari bɛ k'e ka wari bɛ sara e ni jɔ mun nangarabaya kuma la anw ma k'e ka wari bɛ k'e ka wari bɛ sara e y'i ka wari dara sa de ma i y'a di sedɛri mɔgɔ jɔma yɔrɔ ne kɔni tɛ o est-ce que i ka wari di ne ma
Il a dit Lafia Sissokoma. Il a dit Kalilou Daramema. Il a dit Chokumar Jaloma. Il a dit Joma. Et a dit Joma. Et quoi qu'il a wari besara. Il a wari di Mourami Mofo. Et Autara aussi, ka fulo ka au yereku. Ka nyoron goshi nyoron akila. Pour ka mouro goshi. Ora tone bo refo. Ni maraka dendu na kola donala. Ne ben disi goshi ni maraka ere. Ne te maraka ere. Ne shine fo de. Ora tone mo jenema. Na be to ka kumaka shine fo denya boala. Jene chete shine fo de. Ni shine fo de nyaka mi bila ni da fo. Jene shine fo de ta fo ka tu. No refo ngala ni shine fo ya na ya bla ora na ta bouger ka boy. Ne wolo mam so fa ba. Ala ni jugu ya gansan. Shine fo ka jugu na ye mu fa ta bla. Wala te kuma fula fo gogoro de kuma bulu na jimina donna pour que delili kala kana na ya blorna delili kala kana na ka deli aba da de so na da so ani fo ki ba fo ay kuma kan fa te bo ka kuma ka be saka kuma ka me jerebi ni disi goshi ko shine fo de ebi ni disi goshi shine fo de ne beketa ni oro fo ye bagara jiga de ne nyar la ka de take ita wa dunyi ni to fo ita fo ko sisele ba fo ko shine fo fe ni anga do yini sisele bi shigeta yenyare la meni ko shine fo ko du ko e be ngo dué ni mu fo mpumaka mu fo sur les réseaux sociaux mais sanga pumakanka arasa ko te adam ne la de wallahi bilala ala masulu ka sa chama chela folo mais iyere bunya ka mu ko bunya jene iyere bunya ika mu ko bunya ikana ta mu ko goshu akilla mu ko ka fo ko jene ere wa ke me dide chieno de jene wa ke me de mu ko duru la ka to mun to ko fo ka kuma kono ni shite mu ko kala la mai au na la che ma ba jume to ko fora jene ka pumala au ma denu ma lankolonu mu ko lankolonu au dama fara le nyogon ka au siri ka o ke siri bakele au le nyogon goshi nyogon akilla nyogon cerveau la au ta o sigi restaurant na karse million kelen dis karse wa kemeli kasora befo e do sani kata million kelen du yere irani kafani yadala do ye million duru du do ye million tan yere du mais auta kunku ye miye pour que kamo goshi jere dali kelen ma war bi kana na kiba turura dali kelen kune mais arasa ye baya ko mu fo pour que mo kana fo ko arasa kame jenema arasa ye baya ko mu fo arasa kante jenema de parce que jenega baya tete me 2 euros ka 2 euros baya jene ka baya tete me 2 euros ka ne fanta de afoyi arasa kame mo me baya siri 5 euros baya muso munu bala nulu be 5 euros baya siri de narasa kame mo ma arasa kame ma me jene to ro ka ni yere bla baya tugu fe ito lula de arasa ye baya tugu munu cité jene to ro ka ni yere fara baya tugu nunu ka ite baya tugu nunu na de ne yere jene ne fanta de ka baya jene ka baya tete me 2 euros baya ka bini 2 euros tete maka inana ki disi goshi ki be valeur do dai yere ka ko arasa ko baya de arasa ko ni ne eni ka 2 euros baya arasa dabe se ka 2 euros baya arasa ma million baya tugu fo ne ka baya nogolen ko sama so arasa ko ko jiye dongodo ara iye dabali jugu ke ka bara jugu ke ka jiye ko bela jane ke pour que arasa ke ka baya nogolen ko ngo amaso wala aye dabali jugu sugu bela jane ke ka baya nogolen ko to balene pour que arasa ka to ka baya nogolen ko arasa ko ke ka baya nogolen dati bana ale bolo de tushola nete yi furu sa ma sa mo were kama ki furu sa arasa ri kama imi furu sa mo were kama i de seretari kongo au kongo lo me nyogo ko saw ne mama ine tu rebe so sa asigile me jena so ro sigile me dimi bala abe yele la kuma tada ntara sare granne demseni munu nana ka bo jikane adosa poso yolu de wele o masogo dolu made kuma chama jene che ishi ko robara yere bunya yere boni konote jene ire poser ala e bunya mdima tanyo dima jene ala e dala jam dima tanyo dima wallahi iti yere do fika bo bachiko ka tugu bachiko ka bo bachiko no ro fo ne bo bachiko ne be jigine de awo nta ala kana labanga jene sogo ko tanyo ko ni ne be bo bachiko domina nebe jigi ka bo erezo so sanfe kata wallahi labango jugu ala kaneno o bela jane kisi labango jugu ma jene takera labango jugu adai jene kuma se ka ti yere reposer e kuma yere reposer e jene polo anyi ko ki je ka pareli u fiye alna unya pareli u fiye te se ka ke amba fiye te ki ga fini donta o changer me bi ibe video muna ilaje. Et quand on joli que tes réseaux sociaux, ça fait ni ben au moins ici habillé très bien.
kana chapeau era do ti kunkolo ni mine ka irana nfe kayi ko be kayina nga ko be kay ça va chez moi mon moi il se présenter Tony Jene mais il a ni sigi body ni dobile yoye ika valise kono fini nogole kotobalo Jene be to le tayo ye video la ko do yere la aka fini nogode ni Jene be video ka beni ala te Jene be ta ka valise abe ta ka fini nogo bero la ka body kotobale ndo takani sigi no kotobale Jene mo bi ke mo bay yere ke mo bay sa an tigeri la mais ayira an na ko an na tigera la ko ma tigere la ne Jene nfe kadina an ne sigile baro ko alhamdulillah bana ko ni mena mankene an ne sigile ibado ko ni mankene mais ibado ko nfe ko ni saba bashite fe la jumate fe la mais Jene la je kala joli Jene te réseaux sociaux sans fait Jene te ka kuma Jene ba ka vidéo be ka dibila mais bi Jene ka bo Jene boloka ni Jene boloka Jene ite réseaux sociaux sans fait la bloyi o yi jure mangane de o yi jure mangane ka conseil fitin dima ite jigi ka bo réseaux sociaux sans fait ima foko ka ne tu to fo do yere be kashi nyofe nga inbox kono do to dana ne de to daila ne de kume kashi nyofe me bi ne be kashi nyofe ya parce que barika tila Jene ni kumara sako Jene kibi ka barika do ibi ka do diani ka danga dia do ne be duara sako ka tuwa ko ka bwa ko kiba do ya Jene o madame ne lo barika be ne kore barika te ne kore e ka tuara sako ka bwara sako kibara sa buru jabani ibe soro ka doko je ko au fie ko famille na kenyo danga de mawolo ne de Jene e ya un chanchan ya sa tieno ça c'est vrai mais ya chanchan na rasa ka bonya na rasa ka karamadi Jene ya chanchan na rasa ka korotani mais Jene bier se ka jon chanchan on ne be chanchan fade kene ka parce que muso zo wolo muso de muso ma saba ka de saba wolo ka bla jin kono ka boli ke furu nyofe Jene e ka kla ka mine shueli la ko on no kuma fanda la ko no yo foke ba on da fara ko on tonti Jene ske ya fam billahi ma fam Jene ye wari mundu ba se soti bolo ni mo mbi ka fo video kono ko Jene so do ko ka so ko be mine Jene la Jene ka so ta bolo de wali so do de so te Jene bolo de ni de bi ka fo so papa ka ta bolo papa ka so te Jene bolo o so be problème kono ni de a fo so mumbe so be problème kono awo so mumbe de na mi ka fo ko Jene ka so de Jene ka so te de so ime problème kono de na me solution wera yini Jene so do tala a me solution ina adai 30 millions ko mu fo abe bona pervuna dalulu ka di ka war di ne ka sota bolo de sota bolo be tribunal la sokola mais fe wera ba bolo mute so parce que Jene mali ko be tikela ni ame metan sigi nga chela sigila oye ibeta mali la tranquille la ka sigi tranquille la fabi ni sigi ka be mo go shake la ko meta touré fe aya ye ka asimu defensita aya asimu defensita da bla mena pour que kata keleke baganyina yere la kana abora kani sigi shuna ka kasije ke ko asimu ko ita ola mo ko fele ba asimu fe olu be faraka kata de meni kelela nete asimu kelete ide Jene te mali fede ali Jene ki kungolo bo sur des réseaux sociaux akume arasa nyo fere ko farasa ka furu ay niliti bade ka arasa ko fo narasa ta ka baya nogole nkonko arasa duye baya mun fo baya eta baya ina de Jene ne ka baya nyela de arasa e baya mun fo de ro baya to la de Jene ni kele bade ka arasa fe pour ka le ka baya ka Kongo baya ma Kongo Jene meni beta kana tata ile bango kana jugata hein mais franchement mi bo Jene ga yoro la mais ne yi mine Jene nya fe won mangene bi ali kuma bi ga digina wallahi mangene bi de mais Jene ni ma fezu sans fait la bla ni yi mine ima ko kiba on chancha ko on sans papier wa on sans papier on me ga baraga on ma mine shweli la papier tambolo ma ante zoe de awo papier tambolo wa ante zoe e papier tigi zo muso zo ika mine ifanya na shweli la ika mine ibanye na shweli la ika mine wolodo nya na shweli la ika mine kabila nya na shweli la muso zo ore be fwe mabi Jene ka yele réseaux sociaux sans fait il photo be fambe ko Jene shweli ke Jene arna keria ke Jene ni keta Jene che malu ala kurusa che yere bunya ki dadi ka bomo go dala sa
inen jaim ne kabo inangara banem ne kabo mo odala abe ko ke kelen be se moni balia kana kibi ni si kibi ko jombe sira na foro ko ne be sira mo on be sira to ne jere to enyo ko fuwari ma wolo jiye ko e be sabara se flale do se la kabuli wa nyongo jito te anyo ko fuwari ma wolo jiye ko folo anyo jito ma wolo jiye ko folo ben halache e ka ni jo mo on be sira o ene e se kinyo jonjo nyele ya e se kinyo jonjo nyele ya ibola tumini ne mumi ne cha be sambina ni bo menyo refi ngone nga sabara blega dala ni ya doni mara satoi ikumara satoi ne kumito ya meni mara satoi jene shubaga ya mukobi kono nyega ya mukobi kono jenara sate dune jene I desera ko bela shubaya de damine totu fili fechede me an shuba demo amenyo yoro do ima keshina fo dia oh amenyo ndo e shuba amenyo yoro do ko ne de jene jore ne yimine fo kisa me bo jere la mina danina ah bele de Paris bele turamaga zo bele de Paris turamaga zo bele talabana nima bele la rasa kungeto sutura la kaneto gafo bele yeni shueli bego bele la sutura kumika kele arasa ya toko tiga dala do sutura be bana Dani kele me fezu sa fe fatoy fa dona danina Dani beni siki video la wallahi te kuma kalala ma foshi me arasa atoko dama fole arasa fere arasa yeni gele nga chia fo nyogo ine arasa kuma ga Dani e ba don e ga kile mboli te ku bela kuma te ni dena nkolo danga doma e ga ni danga de nu toko tigu dala ina la charasa obe sumoga nte se ga sumoga sa ni ay jene toko ma fa fara ko baya gasa jene be kulela fambe fe jene to kama fore arasa ko danine me arasa ko baya gasa baya mu fora de jene bi ka fambe ke shoni mo dugu jene sa de jene video flare ke abiyo ay tala me aw fana o baka ma kuma kele ta ko mu ye kuma kala la mai kuma kele ta ko no dani turamaga mangene mabanege te na folo mangene turamaga zo ni mankene mfare mandina Dani ye muso lebusa Dani ye chotani seza Dani no bango kerata turamaga arasa kumanga nyine Dani na se kumanga toko fasa arasa ye Dani toko fo wala Dani fa duna Dani ali Dani shioro kile te Dani na bla arasa ye ni gele ere de kumanga toko fasa Dani tara kabe tara vuga voiri ma famu va korotimbe aras batch munya kuro ya baya kuro ni a benifem che korotimbe arasa yi fa de sa toko dama fole do ye fini bla jera me fato frakero la nana ako ko luma ko frate na fanya jena bulla kada arasa wallahi jena me fato frakero la arasa kani baya ko kuma dama ma jena to ko fore jena fara fato frakero la nana Jena laga to dama de to fokole wardi laga to arna kere dama de chokoroba bandi dama de jena sigle be golu de to fa jena e ma famnye nte se ka bere fo turama maga bi me turama to tranquille la ayake ala ka maka to nga turama to tranquille parce que turama traumatisera fa dona turama la Johnny men yoroni for sérieusement na de men yoroni fone sebe bagira bura bale bena wallahi John laban dogole ni lo eche me ala kana laban ge Dani ni jene ta nyogona yi ne fantare kumbe kashi jene sugo dogo nyofe miga kuma serie de la de parce que ne be video kono kuma rola ne be mogo la yele me kulenga ke mene kuma do fa ya tani sebe de ne fantare kumbe kashi jene sugo dugu ga ni bo sugo na pour que ka kuma kaye tere
Aga kuma fe dora kanga vogali jabi doro. Ne fata rek me jene ka shakita ka yala nyofe. Akera jebe nyana. Aforane makoni jene ka shakita lai. Aforane makoni jene tuna doro ko fanta be tun. Fanta te danga dine. Nene tura danga dinko. Aya ketu. Mura be naturo. Nene tura danga dinko. Ala be ko sugu beke kane bo ako. Awo. Ema danin ne chele ya. Ni kungo kone ka cheuta doro. Arasa ka liti kono doro ne kumbe danin swazi. Ora to asera ka dimi donela. Me ala yem bo ako. Anani sababu me. Ala ine sauver. Ainga jina tika sauver. Ora to ne ya blala ka minyo kono doro atentoro. Me ala kan bekisi la bango jugama. Nye jene ye tuga mina bi. Jene ga tuga nye shuge kwa sebe. Nye imagine ye jene kan bi. Imagine ye shuge kwa sebe. Nye kuma do me jene da bi. Ndabali bana. Ka sababu ke. Aramade laba. Jene de kumise video la. Na kuna na video la mbebe buli. Ko jene soko doko nana. Amba partager groupe keme flan nonche. Bio jene sugoro wore na ni sigi. Kuma fushi mabo adani fato kante. Kuma fushi mabo jene da. Komo kobe sega kala turu kuma mina. Ndabali bana. Sokomara na nye jene ka video la je. Mune manke na memebo jene kama tera fo c'est pas l'appel. Muna fatina. Wallahi mo c'est pas l'appel. Shuina jene bora kani sigi. Nye jene ka video la je. Njigila tigera jina tigela kosebe. Me aye leçon ba fene di an kosebe. Wa arasa ka litila aye leçon ba di an tumini. Jaja ni tugura arasa ko ka ba ko kiba buruja jaja bi dai jina tigela. Jaja ni kera bachi fe. Ka kla ka ba bachi ko kibe bachi buruja ja ala bi dai la jine kono. Jene sera dana. Jene ba dana wallahi. Akumandi ali ka bo jene kama. Me abika mogo munu dogoya, mogo munu na goshi. Kutaranga barbeki kero la ko jiga mogo. Mbokun yo ko yoro de. Me jene I junior ga kuma la me. Ida iki miri. Jene erezo soso sanfega eretala. Jene ka yele erezo soso sanfega karamatala. Jene ka yele erezo soso sanfega bunyatala. Jene ka yele erezo soso sanfega korotatala. Jene ne lame idogoni ne. Arasa kele odoronte. Jene jigi ka bo erezo soso sanfe. Jene arasa kele ne kanto mare. Jene idunga jena tige nyini. Jene zonya malo kumaka chane furumso makuzo. Jene ne kumasulu la bi. Erezo soso sanfe malu la bi. Me ame dua uki. Alaka nimania di ima ki boni srenka. Jene ame dua uki. Alaka sabali di ima ki boni srenka. Jene ikungo kibetika chela sigi ame dua uki. Alaka chela sigi dusu doi kono jene katika furula. Me dua uki. Alaka chela sigi dusu kolo doi kono jene ki sigi ka furula jene. Nte solution tiyere. Ika ko bana peu. Peu. C'est pas la peine. Aka dua uki ne yere ni mangene. Awe yenye be mfasali na ntunu.